amshogo jotonono BTV Tripura News ang kogbro koktuma porinai iba faiditinini kogbro koktuma nailene Tripura Olympics Association by Naikoljak Tripura State Games songsajak khatini February talni 22 salmari ni kokti salo tei o Pandao Tangai Manjagaika Haseni Montriokra Professor Dr. Manik Saha Thongmung Tangmitikni Montri Tingkuraino Khoboi Kubun Nakukmani Adongrok Tripura Olympics Association by Naikoljak Tripura State Games Bataimung Panda Songsajaka Tini Kokti Salo O Salo Pandao Fai Manjak Faika Haseni Montriokra Professor Dr. Manik Saha Thongmung Tangmitikni Montri Tingkurai Pandao Koknarak Thani Montriokra Saka Rungshrungnai Jo To Chela Bridok Porimung by Baksha Shaknobo Fit naraknani dagimung rekha bosaka shakno fit narakhe bukhabo kaham tongo porimungo bo bukhahabu bosaka hase hafang rungsrungnai cherai rokni bagai porimung rok bai baksha thongmung rogo bo juda juda hamkraini samung rokni bagai yapri sewi tongo sawi mangkha o bataimungo kaichar hangkoni thungkorung rok thungna bagai pandao manjak phailika jotoi kaichichar evento thungmung bataimung songsajaka bureau report BTV Tripura News তবে যারা ভালো ভালো স্পোর্টসম্যান আছে অনেক সময় আর্থিক কারণে তারা সামনের দিকে ওরা এগোতে পারে না তাদের জন্য আমরা বিভিন্ন স্কিম আমরা কিন্তু করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করেছি খেলার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে চিনতে পারি আমরা নিজেদেরকে ফিট রাখতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন ইন্ডিয়া ফিট মানে ইউ শুড বি ফিট কাজে ফিট কোথা থেকে আসবে যখন নিজে খেলাধুলার সাথে আমরা যুক্ত না হব খেলাধুলার সাথে সাথে আমরা যদি খেলাধুলা করি পাশাপাশি কিন্তু আমাদের ব্রেইনে যে রক্ত সঞ্চালন বডির প্রতিটি কোষে আমাদের কিন্তু যে রক্ত সঞ্চালন সেটাও বাড়ে ভালো চিন্তা করার যে বিষয় সেগুলো চলে আসে তিনি কক্টিশালো আগরতলা টাউন ইন্দ্রনগর তুইনি বাদ সাগা খুংসা হাতুইজাক মালখুং কলাই থাকা ফিয়াবা ও পাটিমুহ লাংমা জমানি কক্তমা রক কাসাই ফাইলিয়া তিনি কক্টিশালা ইন্দ্রনগর তুইনি বাদ সাকানি তলাও কলাই থাকা হাবালনাই মালখুং খুংসা সাইমাংখা বাদ কিনারো মালখুং সাইট কলাই তনিউই মাইজানা থাংমানি মালখুং মথনাই দিবনি মাইতুই চাবাই মালখুং তনিমা থাইও সকপাইকে আচমসা নুফাইকা মালখুং কলাইজাক তুইনি নার সাইমাংখা মালখুং মথনাই মালখুং বেড়াই কালাংমা থাই বেলাইনো নরম উংমা বাগিনো অবহাই পাটিমুং পাটি থাঙ্কা হিनै সাউই খেনারিকা মালখুং বুগরা ফিয়াবা অ পাটিমুং কেবল শাক দুখু মানলিয়া পাটিমুং রাজাখর আগুলিনি টাউন ইন্দ্রনগর বাদবাই খবজাক আমচাইয় ও আর এমনি তো ক্ষতি কেমন ক্ষতি হয়েছে মনে করেন এদিকে কোনো জিনিস ছিল এটা ছাড়া কোয়াদেপা হা আরি আমচানি সিমি খরকসা বুড়ি বরক খবই খরকসনি বাংলাদেশি রকন রমই চাসামু মাংখা বিএসএফ নি ব্রিন্দিয়া রক চাশালো মধুপুর থানা বাই খবজা কোয়াদে পাহা আরি আমচানি সিমি খরকসা বুড়ি বরক তে খরকসনি বাংলাদেশি রকন রমখা বিএসএফ নি ব্রিন্দিয়া রক পাটিমুংন শুক্রবুই সাই মাংখা কিসাসুক সালসকাঙ্গ নুয়াবাড়ি রবীন্দ্র মানি নগ কাশে ফেমানি রাজা চায়াতি ইন্ডিয়া বিশিঙ্গ হাফ ফাইনাই বাংলাদেশি রক উত্তর কোয়াদে পানি তংনাই রতন দাস নি চুপামুং বাই বাংলাদেশি রক হা আরি আমচাইয় ফাই সকপাইকা বিনি নগ কক্তমা রাজা চায়াতি বাংলাদেশি রকনি মুংখা রবিউল কাজী উমর বিশিনৈ চিবা কামি বাংলাদেশ নি খুলনা হাঙ্গর আব্দুল জুমাদার উমর থামচিবা কামি ফিরোজপুর হাঙ্গর আব্দুল মান্নান উমর বিশিচিবা খুলনা হাঙ্গর আরাফাত মালিক উমর বিশিনৈচিসনি খুলনা হাঙ্গর খালেদা বেগম উমর বিশিনৈচি থাম খুলনা হাঙ্গর আমসিমিয়া কক্তমাও কাশের ফাইকা বাংলাদেশি বুড়ি খালেদা বেগম রমফ্রেজাখা উত্তর কোয়াদে পাওয়া তংনাই রতন দাসনি নগন আমতিহাইনো ককশিল চামুং তিসাকা বাংলাদেশি বুড়িনি ইয়াগুলো বিএসএফ নি ব্রিন্দিয়া রক মানজাকনাই বাংলাদেশি রকন রমই মধুপুর থানাও তুবুলাই নাইমুথাং বদল রংনি আগ তিসাই রেখা ব্যুরো রিপোর্ট বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ আজকে বিএসএফ তরফ থেকে একটা খবর আছে যে আজকে 7 জন বাংলাদেশি তারা আটকায়া তারা ক্যাম্পে নিয়েছে নিয়ে আমরা খবর দিছে এর মধ্যে 4 জন বয়স্ক 2 জন বাচ্চা আর 1 জন মহিলা ছিল বাংলাদেশি তারা বাংলাদেশি হাসেনি যত থাইবাই বাক্সা তিনি কক্টিশালো মানগানাং মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী জিনি ফিল 131 মান কি বাত পান্দা সংসদ শাখা 8 নং টাউন বদওয়ালি আমচাইয়
তিনি फेब्रुवारि दाननि पाइथांनि कक्ति सालोंखा मानगोनां मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदीजीनि फिल 131 मन की बात पान्दा भारत हाकतर बाय बाक्सा हासिनी जत हांकरनि अर्गानाइजेशन खबुई जत मण्डल रग बुथ रग बीजेपी बदलनि जत तां आदं रग तिनी कक्ति सालो मानगोनां मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदीजीनि मन की बात खोनालायखा तिनीनि मन की बात पान्दाओ 8 नং टाउन बरदवाली 6 नং बुथ 32 नং वार्ड 53 नং बुथ खोनानानै बागै शेपशाप नाहारजाखा आरो पान्दाव फाइ मानजा फाइगा मन्त्री सुशांत चौधुरी मेयर दीपक मजुमदार बरदवाली मण्डल प्रेसिडेन्ट श्यामल देनो खबुई गुबुन नांकुकमानि आदंरक ब्यूरो रिपोर्ट बीटीভি ত্রিপুরা নিউজ। কিবাত অনুষ্ঠান হচ্ছে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রতিটি ভারতবাসীর মধ্যে একটা অস্ত্র। মোদিজি মন কি বাতের মাধ্যমে সেটা করে থাকেন। মন কি বাত অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রতিটি রাজ্যের সংস্কৃতি বা কালচারকে বিশ্বের বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে পরিচিতি করানোর একটা উপায়, যা মোদিজি মন কি বাতের মাধ্যমে করাচ্ছে। তিনি কক্তিশাল মোহনপুর কনস্টিটুয়েন্সিनि 43 নং বুথ বাই খবজাক मुकामपारा आमचानि टंक संलुकुरक बाय बाक्सा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि फिल 132 मन की बात पान्दा खनायखा मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मोहनपुर कनस्टिट्युएन्सिनि 43 नং बुथ बाय खबजाक मुकामपारा आमचायो आमचानि टंक संलुकुरक बाय बाक्सा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीजीनि फिल 131 मन की बात पान्दा खनायखा हासिनी मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिनीनि अ पान्दाओ एआई सबमिट नि चासामुं थुंमुं केवाईसी अपडेट मॉडर्न एग्रीकल्चर केरला कुमते गुबुन नांकुकमानि कक्रंनो तिगि ककनारखा मन्त्री बख्रक आमुबाय बाक्सा मुंगनां नेत्री आम्मा जयललिता जिनक बरमते बोर्ड आमजगमुं रनाय रत्न खाकाहा मियाफारका मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीजी ब्यूरो रिपोर्ट बीटीভি ত্রিপুরা নিউজ। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मन की बात जो अनुष्ठान है वो देखने के लिए पूरा त्रिपुरा में हर बूथ में होता है, सिर्फ बूथ में नहीं है, घर घर में भी सब दिखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे एक माला जैसे एक सूता के साथ बंद रखते हैं, तो ये इस तरह पूरा देश को एक बंधन में रखा कि मन की बात अनुष्ठान में इस आज का जो मन की बात अनुष्ठान में मुझे इतना टची लगा, काफ़ी टची इसलिए कि एक बच्ची छोटी सी बच्ची है, उसका देहांत हो गया, उनका माँ बाप डिसीजन लिया है उसका पूरा ऑर्गन जो है किसी का काम में आए। आप जानते हो शरीर का कोई भी ऑर्गन किसी भी हर ऑर्गन काम आ सकता है, तो ये दोनों ने डिसीजन लिया पेरेंट ये बच्चे तो गुजर गए लेकिन इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तो इससे ये लोग देख पाएंगे उनको, तो ये एक मैसेज पूरा भारत को दिया है कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत लोग ये करते ही नहीं है। Kokboro koktuma tinini bagai asusrano koktuma ketal naitok na bagai naitong di BTভি ত্রিপুরা নিউজ হামবাই।